Look at me go. Yes. I'm back berbulu dengan Ben. Kembali bersama dengan Ben. Bukan lagi Syazmin Asfar, tetapi aku nak ucap terima kasih lah kepada Syazmin yang menggantikan aku sambil aku bercuti di pulau. Bukan selalu aku berpulau. Aku dipulaukan dekat Pulau Redang. Tetapi Syazmin Asfar, untuk pengetahuan anda semua, dia adalah seorang wajah baru yang sedang meningkat naik. Dia salah seorang kru penerbitan juga dekat Astro Arena. Yang lebih penting lagi, dia juga merupakan anak kepada legenda bola sepak tempatan iaitu Ahmad Syarul Azhar, untuk pengetahuan anda semua. Ramai mungkin tak tahu. Tapi dia punya humble lain macam. So kita bagi peluang pada Syazmin. Mungkin ada rezeki dia akan jadi guest kat BDB. Dan mungkin lagi ada rezeki untuk dia host program dia sendiri di masa akan datang. Macam juga Chun Hang dah pernah buat. Macam juga Eli dah pernah buat. Guest kita Chun Hang lah rupanya. Apa khabar Chun Hang? Dah berapa bulan? Baik. Dah lama. Chun Hang, when last time kau datang? Lupa. I think Oktober kot. Ui, tahun lepas. Tahun lepas. Chun Hang, tahun 2026. Apakah misi terbaru anda untuk English Premier League at least? English Premier League. Konteks. Untuk menjadi data scientist lah. Itu memang impian saya. Betul. Itu sebab aku tengok banyak konten terbaru kau menarik perhatian aku. What the stuff you did about Matthias Fernandez. The recent stuff you did about Liverpool. And how, it's not Mo Salah alone. It's the way they play. Ya, betul. Kan? See, I watch your stuff, Chun Hang, bro. Thank you. I do my research, bro. Thank you. Elif Amira? Yes, saya. I do my research on you too. Yeah, what was your research My on me? research on you is, hari ni kau datang make up awal daripada aku. Oh, ya ke? Tak payah bagi tahu yang tu. Ini benda hari ni dalam sejarah sebab jarang berlaku. Tapi okey, hari tu percutian kat pulau. Okey, babe, dengar okey. cerita you punya outdoor activity pun macam Betul, aku sekarang ni dalam macam misi happy je. untuk menurunkan berat badan, di mana aku dah mula 2 hari berturut-turut running menggunakan app Adidas per. Cik, nampak? Baru 2 hari? Pakai app tu bawa semangat. Okey, kita sembang lagi lah lepas Baru 2 minggu. hari, Cik lah. Baru 2 hari. Tapi saya ucapkan semoga maju jaya dan Terima kasih Elif Amira. semoga nampak tidak cengkong terlalu sikit tak? Lepas 2 hari? Tak sure pun. Tak sure. Okey guys, tak mahu ingatkan masa. Aku nak ingatkan kepada semua platform-platform yang tertentu yang korang boleh menyaksikan dan berbulu dengan Ben. Dekat Spotify, dekat Shop Podcast, dekat Apple Podcast. Astro Go adalah platform di mana korang boleh menyaksikan ulangan episod-episod yang lalu. Eli, hati-hati rambut kau kena mic tu. Sorry. Dia bunyi lain macam. Dia macam nervous lepas dah lama tak bersiaran lepas raya kan. Okey guys, tak mahu lengahkan banyak masa. Kita terus saja ke topik yang pertama berkaitan dengan Chelsea. Jom. Bila aku memikirkan topik ni tadi masa buat prep aku teringat balik kepada, tak payah pergi jauh lah, kita just go back to the times of Thomas Tuchel where he gave us, orang kata, the rise of Reece James. Pochettino gave us prime Cole Palmer, boleh kita katakan. Enzo Maresca gave us the redemption arc of players macam Cucurella dengan Caicedo, who didn't start well in their Chelsea careers, tapi lepas tu they start performing better. Tapi Liam Rossini so far, mungkin terlalu awal untuk menilai, so far yang aku nampak, dia bagi aku the respect of the ball sahaja. Kan? And a person who likes to manage men, katanya. Kan? So, Chun Hang, start dengan kau dululah. Bila kau tengok Chelsea, yes, they won 7-0 lawan Port Vale. Satu result yang tidak mengejutkan aku, tetapi aku rasa masalah dia lebih mendalam. Masalah luar padang dia lebih detail daripada apa yang kita tengok di atas padang. Ya, kalau nak kata progress as a football club, saya rasa kita tak patut melihat progress ataupun menilai progress dari sudut ataupun perspektif one head coach, tetapi Bluco as a project selama 4 tahun. And this is progress. Nak katakan progress ataupun distraction, I think this is progress sebab dalam 4 tahun they have reached one of their goal untuk masuk semi-final FA Cup, satu domestic competition yang sangat-sangat prestige kan. So for me, nak kata Bluco as a whole, mereka adalah satu institution yang kita tahu sangat-sangat club base. Maksudnya the head coach tak ada kuasa yang sepenuhnya untuk. Let me get this straight, Eli. Yeah. Is Chun Hang saying yang Bluco adalah sukses setakat ni dalam 4 tahun? Progress. I think it's a progress. Walaupun they spend over 1 billion and they got nothing to show for dari segi struggling to qualify untuk Champions League. I think mungkin dimensi berbeza kalau nak tengok apa yang Chun Hang cuba katakan since 3-4 years ago. Progress bermaksud di mana? Sure, kita tidak deny the amount of the money could have been more utilised more efficiently, tapi despite the amount of money yang telah dispendkan, now they're one step away from going back to Wembley. Tapi kau setuju ke dengan model yang diorang ketengahkan, both of you? Sebab model yang diketengahkan ini adalah buy young,
players kan. You know every season they are buying for the next season. Like Kuenda for example last season was confirmed already for this season. A lot young players, even the likes of Gittens, Garnacho, these kind of players, they are not, orang kata diorang ni bukan world beaters kan. Kalau kau nak menang titles, these are not the kind of players that you want to buy. Chelsea pegang that level of nama yang besar di mana dulu orang tinggalkan Barca pergi datang Chelsea, babe. Itu yang John Terry sendiri said in a recent interview apabila Enzo dengan Kukureya dengan terbuka cakap ni bukan nak kata nak tinggalkan klub, tetapi lebih kepada betapa besarnya klub-klub ni kan. Tapi dulu orang pandang Chelsea sebaris tau dengan klub-klub ni. Bagi saya, adakah diorang dah hilang aura? Memangnya dah hilang sebab ini adalah satu era yang baru. This is a new ownership dekat Chelsea, the Blue Coat era orang kata. Tetapi bagi saya, if for me, setuju ke tidak, saya rasa kau kena ada satu balance mix dalam squad, dalam atau the squad building of a team. Tetapi in a way kita boleh nampak in the forward line ada lebih banyak kepada pemain-pemain yang muda. They have resale value. If anything happens, mereka boleh jual untuk mendapatkan fee ataupun profit yang lebih tinggi. And in football, kau kena ada satu sustainable model. Lebih lagi dengan Chelsea, dia baru ini telah mencatat rekod pre-tax loss. Rekod in 200 English, plus 50 million kan? almost 300 million. Almost 300 million dari segi pre-tax loss. Jadi ini adalah satu orang kata model yang unsustainable. So in a way, they need to buy the young players, and if they don't work out, dia boleh jual, dia boleh dapatkan profit, dia boleh in a way help with their PSR ke semua. Betul, sebab yang kalau kau tengok dari segi young players yang aku tengok dekat Chelsea yang betul-betul menjadi adalah produk-produk diorang sendiri daripada Cobham, which is their own academy. The likes of Livramento, Luis Hall, who are not playing for them anymore, and they sold these players kan. Tapi kalau kau ambil kira player-player muda yang betul-betul menyelaskan ni, aku boleh kira lah. Aku tak kira Andre Santos as a success yet. I would maybe say Estevao is on the way. Estevao, yes. Untuk menjadi Jamie Gittens, Garnacho mungkin tidak lagi dalam kategori pemain muda lagi dah. And siapa lagi yang kau nak sebutkan? Mungkin Achiampong daripada akademi dia sendiri. Romeo Lavia was from City punya academy, tak silap aku. Kan? And they bought him from Southampton, betul? So point aku kat sini is nak cakap, tak semestinya kau kejar all these young players, diorang akan jadi instant superstar. Look at Mudryk punya scenario for example kan. Walaupun dikabarkan macam new signing lah sekarang, sebab kalau dah habis ban dia kembali, mungkin dia boleh hit the ground running. Tapi still kita dah nampak banyak Mudryk ni. And I think salah satu percaturan yang I nak cakap, sebab cakap pasal era baru, kita tak boleh lupa beberapa episod BDB yang lepas kita dah bincangkan macam mana secara komprehensif ekosistem yang Chelsea tengah nak bina semula daripada zaman Abramovich. A lot of losses. Kita cakap pasal isu luar padang in terms of sustainability, how to run a club. The amount of losses yang diorang kena recompensate untuk take over this whole new club, and at the same time you want to make sure that you can showcase a high performing team yang nak try to push forward a balanced team. Sure, diorang go on this young blueprint punya talents. Also sometimes ada percaturan yang akan salah juga. Ada players yang diorang beli yang maybe wouldn't have that high reselling value juga. So there's a lot of things yang ownership baru tengah nak balance it out. Go back to Chun Ham punya point, I akan ambil sebagai satu progress di mana they are one step away from going back to Wembley. Eventually to going back to making their club yang trophy winning club again in a way. Kau tak rasa ke Eli Chun Hang that it's not just about the transfer model sebenarnya. Dia juga berkait dengan benda macam kau punya filosofi di mana manager kau ataupun pengurus klub kau ataupun head coach klub tersebut tidak ada kuasa langsung. Malahan Maresca dilaporkan pernah disuruh untuk main player ni sebab nak tingkatkan transfer value dia. Benda-benda macam ni kan, one of the reasons kenapa Maresca left in the first place. And now we know Liam Rossi ibarat seorang puppet. Seorang boneka sahaja yang ada dekat situ. Tu sebabnya dia nak respect bola dan sebagainya kan. Sebagai contoh lah kan. Itu sebabnya player power Chun Hang is getting bigger and bigger di mana Enzo dengan Kukureya ni boleh berani pergi dekat media, sembang all this stuff and think they can get away with it, tapi lalas seorang je yang kena denda. Itu kita cerita sekali. Kenapa pendapat kau tentang this whole and how sustainable that model is? Bukan model transfer saja tau. I'm talking about the whole structure. Okay, the whole structure bagi saya, kalau tengok dia punya polisi untuk membeli pemain-pemain muda, dia punya model quite simple. Target young player, pemain muda, memberi kontrak yang agak lama, agak panjang, 8 tahun, 7 tahun.
Tetapi dia punya weekly wage dia akan kurang sikit daripada market value yang mungkin mereka sepatutnya dapat. Dan baru ni tentang Enzo punya case, dia punya agent Javier Pastore pernah kata ataupun telah dilaporkan or gave an interview bersama The Athletic. Dia kata, actually dia tengah discuss ataupun negotiate satu kontrak bersama Chelsea. Tetapi they didn't reach an agreement pada bulan January ataupun December. Dan ini adalah satu quote yang I dapat daripada Javier Pastore. Dia kata, given what Enzo is capable today, he deserves so much more than what he is currently earning. Okay, I akan stop you right there because ada satu concern when it comes to introduction of this long-term punya contract. In what way you rasa dia akan harm the growth of a player in general? Aku rasa natural. 100 million price tag dia pun dia belum tentu lagi proof talent dia. Yes, and itu adalah satu concern yang bagi saya maybe the board have tentang expectation ataupun kemampuan Enzo Fernandez as a footballer. Sebab let's be real, he has not proven himself as a 100 million player. Okay? Tetapi apa yang dia telah membuktikan adalah leadership beliau di atas padang. And that is what Javier Pastore is trying to say. Dia adalah antara leader yang sangat penting dalam starting 11. Kalau bukan Rhys James yang jadi captain, dia adalah captain. That's what Pastore yang anchor kat situ. That's why bila kau cakap macam tu, Chun Hang, aku tertanya-tanya juga. Why him dan bukan Cucurella? Sebab bila kau dengar kedua-dua statement yang dikeluarkan oleh Enzo Fernandez dan Cucurella kepada media, aku rasa secara jujurnya apa yang Cucurella cakap tu lagi kasar sebenarnya kalau dari perspektif klub. Sebab apa yang Enzo Fernandez cakap, dia cuma kata tentang bandar Madrid. Yes. Kan, and he's talking about his personal life dengan wife dia dan sebagainya. Preference dia. Tapi, okay, I can understand why that can come off as disrespect lah. Sebab klub kau pun tengah struggle waktu tu, apa semua baru keluar Champions League ni semua. Dan yelah, senario Chelsea sekarang ni. Dan kau faham juga senario diorang di mana your manager just left, masuknya muka baru yang mungkin tak setaraf dengan Enzo Maresca. Dia masih struggle nak earn the respect in the dressing room. Betul. Juga. Tetapi the big question mark is the handling Yes. of the club for this situation. Kenapa dia boleh kena 2 game ban sedangkan Cucurella yang cakap lagi kasar. Aku cakap terus terang lah. Okay. Dia cakap pasal basah, dia cerita pasal keinginan dia yang dia tak tentu sama dia kalau dapat offer tu nak pergi. Dia lagi terang-terang bersuluh cakap dia nak against the club. Bagi saya, ini balik kepada strategical transfer view lah ataupun squad building. It is so much more profitable kalau mereka sell ataupun nak jual Enzo Fernandez berbanding dengan Cucurella. Value lah maksud kau? Value, dari segi value. Sebab Cucurella kan sekarang ni 28 tahun, Enzo masih muda lagi ataupun 24-25, masih nak capai dia punya prime. If we look at it strategically, kalau nak dapatkan profit balik, most likely kau boleh select Enzo Fernandez. Lebih pun dalam posisi left back. Mereka Cucurella is only natural left back dalam pasukan. Exactly. No, now especially dengan Rhys James punya injury, Malo Gusto yang kadang-kadang boleh fill in left back, terpaksa bermain di posisi right back. So the left back adalah satu posisi yang sangat crucial dan mereka tak boleh hilangkan khidmat Cucurella. Okay, itu dari segi like objective opinions about like appropriation of players in their respective position lah, yang mana vulnerable kepada club right now. But also dari segi like go back to what you were discussing and daripada point club punya management regarding the situation, I personally rasa sebagai football spectator or whatever lah we call it, it's a bit of uncharted territory di mana you memilih option yang paling ekstrim dalam career footballer, which is to drop player from matches tau. Why? Kenapa I cakap paling radically extreme, paling extreme? Because you could always go for fine, you could always go for like cannot sideline on training. So there's so many options yang memang dah di-outlinekan dalam kontrak professional diorang yang boleh diaktifkan oleh club, but they chose the most extreme. Game Port Vale aku boleh faham because it's a game against a League One opposition yang kau expect nak menang. Okay? Yes. Second game kau ni lawan Manchester City which is only next week, right? Which is, kau kena anggap si Enzo Fernandez is one of the leaders in the team. Yes. And you, by right, you cannot survive without him because kau season kau dengan adanya dia pun dah hamba. Okay, ini pandangan saya. Okay. Dari segi taktikal, dia tak sesuai untuk bermain satu defensive setup yang saya rasa mereka perlu dimain. Which diorang akan guna approach tu untuk lawan City. Itu adalah pandangan saya lah. Okay. Sebab
dia bukan seorang pemain yang terlalu fizikal. He's more of a technical player. He's a number 8 lah. Number 8, number 6 lebih sesuai sebagai pemain Dalam posisi tersebut. Dalam posisi tersebut. Tetapi kalau nak lawan dengan Manchester City, you're expected to defend lebih banyak. Bagi saya, Caicedo dengan Lavia lebih sesuai. Ataupun Andre Santos. Andre Santos dulu adalah seorang box-to-box yang sangat efektif di Strasbourg. But the problem is he's not getting enough game time sekarang kan, di bawah kendalian Liam Rosinia dan juga even before this dalam Enzo Maresca punya setup pun. Game time is one different issue, tetapi dari segi player profiling, saya rasa dia lebih sesuai untuk start lah dalam satu game di mana kau punya approach adalah untuk defend. You know. So mungkin kita akan lihat benda tu diketengahkan lah dalam game akan datang sebab there's no Enzo Fernandez, so most likely Lavia, Caicedo and even Andre Santos akan menjadi pilihan. And that is the reason why I think dia Chelsea lebih rela nak lepaskan khidmat Enzo Fernandez berbanding dengan Cucurella di mana they don't have a left back. And cakap pasal rela, I think Chelsea fans kat luar sana rela untuk tengok result 7-0 scoreline ni. Faham, diorang hanya lawan dengan club of like from League One, tapi yang pasti, one thing that I would give a good shout out to Chelsea, intensity yang ditunjukkan dalam game tu dia mana betul. all the players like João Pedro track, like run across the pitch, Pedro Neto like go back to his box and everything. It's a good start untuk kebangkitan Chelsea dalam penghujung season ni di mana mereka perlu dapat, bagi aku Champions League is minimum untuk klub sebesar dan segah Chelsea Football Club. Sebab aku kena faham, aku membesar dalam dunia di mana player macam Pedro, Cesc Fabregas, Claude Makelele, Samuel Eto'o, semua meninggalkan klub besar macam Real Madrid dengan Barca untuk datang ke Chelsea. Because at the end of the day, kalau you katakan Chelsea ada era yang baru tengah struggle, like well, the blueprint is like unsettling everyone, tak sustainable for now and everything. They can say, kalau dia menang FA Cup tu, they can say, despite all those years, despite right now, we still can secure trophy. Aku just harap that nama klub Chelsea tu tidak akan pudar selama-lama ni selagi di bawah Blue Coat. That's why bila kita mulakan perbualan tadi, awak kata Blue Coat ada progress, aku persoalkan sedikit. Tapi itulah dia kenapa kita ada BDB, sebab kita tak akan setuju untuk semua benda. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju dalam setiap satu pendapat. Guys, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Fokus kita terarah kepada City, Liverpool, Arsenal. Pembotolan sudah bermula guys. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Dari 4 tinggal 3. Dari 3 tinggal 2. Dari 2 tinggal berapa? Tapi yang pasti dari 4 itu tinggal 2 hanya dalam masa 10 hari je Junang. Orang kata nak beraya, tak berapa nak beraya. Quadruple jadi kuat sembang. Dan itulah yang kita dapat lihat jumlah kegagalan dari tahun 2021 sampailah 2025. Okeylah, mungkin tak fair nak kata soon untuk Premier League. Sebab aku sendiri, dalam banyak orang nak membahan Arsenal dan sebagainya, aku masih lagi optimis. Sorry to say, that Arsenal will still win the title lah. Aku rasa tu paling susah kau nak botol. Kalau kau botol juga aku tak nak cakap apa lah. Tapi you have to win the title sebab 9 points di depan, 10 points di depan, 9 points ke 10 points di depan, aku rasa is something yang sepatutnya dengan 7 game kau tak sepatutnya botol. Tapi Eli, aku ingat lagi aku ada tegur kau dalam Instagram 10 hari yang lalu, mungkin 11 hari yang lalu. Kau kata kau pakai baju raya, kau nak celebrate raya waktu tu. Raya pertama ke raya kedua? Kau cakap, kau buat pantun apa entah, lepas tu hujung-hujung kau cakap, malam ni kita raya dan... I ingat pantun tu. Nak saya ulang ke? Ulang balik pantun kau. Pantun tu, ya. Apa pantun? Saya upload gambar tu hari raya kedua. Raya kedua, okey. Petang ni minum kopi. Malam nanti angkat trofi. Malam nak angkat trofi. Masa game apa tau Junang? Masa Man City and Arsenal Carabao Final. Yes. Kalah 2-0. Selang 10 hari aku tak jumpa Eli lagi ni. Kan? Aku kata kalau kalah tak siap. Pula. Patutnya kau stay juga pula tak, tu. Yang paling best, aku kata kalau tak menang siap aku cakap. Tapi aku takkan sangka lah daripada quadruple punya chance tu. 10 hari tak jumpa Eli. Ingat nak bahan pasal tunda je. Lala dapat tahu. Satu lagi trofi datang dan pergi. Southampton at St. Mary's bro. Ya. 2-1 di mana the only best player in that game aku boleh kata adalah Max Darman yang betul-betul perform dalam game tu. Punyalah ramai player yang tak boleh nak pergi international. Tak boleh nak pergi dengan klub masing-masing. Dia hantar balik. Tuchel kata, you not fit. Asal kau datang? Kau tak fit, kenapa kau datang? Kan? Okey, kau balik, kau rehat. Dah rehat secukupnya. Masih lagi ada muka-muka yang tak ada kat bench. Okey, dia rasa tim ni cukup lah untuk beat Southampton. Underestimate. Kan? What happened, Eli?
Segmen ni macam tak ada suara sangat. Daripada 4 trofi menjadi 2 trofi. Okay, itu bukan kejutan lah. Tapi FA Cup ni kalau ikut sejarah, tak silap aku dalam all the Premier League teams, Arsenal is team yang paling banyak menang FA Cup. So aku expect at least semi-final. Kau selangkah nak pergi ke Wembley kot. Kan? Tapi aku rasa ada unsur underestimate kat situ. And aku macam tak percaya juga bila Teta kata aku tetap akan mainkan Kepa lepas that disaster yang happened 10 days ago. Yeah. I'm not saying this is Kepa punya fault semata-mata. Tapi that team sepatutnya dah cukup Chun Hang untuk beat Southampton. Ya, tapi bagi saya kita tidak boleh mengatakan Arsenal underestimate Southampton sebab dia punya priority has always been the Premier League. Jadi dia kena apa? Dari segi squad management kena pandai memberikan minit permainan kepada pemain-pemain yang mungkin di bangku simpanan seperti Kepa untuk help the team punya moral. So I get it why kenapa dia akan start team B. Tetapi kredit perlu diberikan kepada Southampton sebab that was one of the best defensive performance yang kita boleh nampak dari dalam competitive fixtures dalam FA Cup. Even better than some orang kata Premier League teams performance. Sebab diorang ni baru satu season keluar daripada league and in fact now they are still in the playoff kan, akan lawan Coventry tak silap aku. Dia tak sure diorang akan lawan siapa tapi diorang dalam playoff untuk saingan kembali ke Premier League. Team B alasan Arsenal 23 shots, 1 big chances created saja. Itu yang kau kena ambil kira sebab bila kau tengok game ni, kau jangan tengok stats ni. Sejujur-jujur memang Arsenal akan pegang possession, itu benda normal. Tapi kau boleh kata Southampton deserve to win tau. Correct. Because nak cakap, I think ada satu version yang dibuktikan oleh Southampton or even Manchester City last week di mana like orang tertanya-tanya dalam senario mana yang akan dibuktikan how vulnerable Arsenal can be. And it was proven in a way that macam bila you tekan, dia menekan. Itu orang katalah. I'm looking at this team kan Ellie. Midfield saja suspect sikit lah. Sebab aku rasa player macam Kai Havertz maybe is not 100% ready for this kind of game. This kind of game is a game yang kau kena battle. Yeah. Kan? Martin Odegaard is not physically strong enough. Christian Odegaard didn't play enough this season walaupun dia perfect profile untuk game macam ni. Tapi kau rasa inilah yang aku kata underestimate Chun Hang. Bukan underestimate. That midfield trio. Kau tak rasa ke? They should have started with at least one of Zubimendi or Rice. At least one. Tak, because at the end of the day, dia punya priority has always been the Premier League. Jadi nak tak nak you have to rest kau punya starting midfield. Kau dah rest berapa lama dah Chun Hang? 10 hari kau dah rest. The rest like macam I rasa the kau intensity and the kind of like game yang diorang tak boleh nak recover lagi coming back from the defeat of Manchester City. There are a lot of things. I rasa lepas Manchester City game tu tak masuk extra time pun Eli. Kau dah rest 10 hari apa kejadah kau nak rest lagi? Even kau tak players kau tak pergi international break pun. And kita orang tak ended so kita tak ada thought process, right? Kita tak ada thought process sebagai seorang Mikel Arteta in this sense is one. And second, trust me when that day comes and bila kita insya-Allah hopefully menang Champions League ataupun Premier League and we can come back to this table, all three of us dalam studio ni akan bersetuju. So kau nak kata momen ni adalah momen di mana yang kita orang tak faham lah. Arteta je lah yang faham apa yang dia buat. Tak, sebenarnya saya setuju dengan apa Ellie kata tadi. Sebab let's take a step back, okay? Mungkin kita lihat pada perspektif yang lain. For the past 4 years, selama 4 tahun lepas, Arsenal have tidak dapat menang ataupun botol in the last period of the match. So ini adalah satu moment yang mungkin dari sudut pandangan dari perspektif Arteta, ini adalah satu moment ataupun moment in the season yang sangat kritikal dan mereka memerlukan kesemua pemain untuk stay fit, kurangkan risiko injury bersama skuad kebangsaan atau dalam I can understand that. Sebab I rasa tadi you pun start dengan katakan this is the kind of game yang akan jadi battlefield, right? And the kind of battlefield if you literally showcase or like put forward your best players just untuk secure it's not your best players. Satu langkah ke Wembley. Okay fine, tak kisah Zubimendi ataupun Rice. The midfield battle needs to be won. Given the kind of Southampton players Let me also, ask you this question, Eli. Southampton players datang ke game ni with such an informed performance, no? 15 game no defeat. You know why aku cakap underestimated Southampton? It's because you threw in 3 players who've barely played together this whole season. Let's be real. Kau kira satu game di mana Nogard, Havertz dengan Odegaard main as a trio in any game.
I don't think I've seen that trio ever. Maksud aku tiga-tiga ni bersama-sama. So kau kena faham akan ada kepincangan, especially in your midfield. Midfield wins you football matches. And Itu yang Gabriel actually had to scrap up a lot of the defensive punya Aku tak cakap battles kau because kena of the start your midfield. perfect trio. I'm not saying that. I'm saying in any football team, usually there's one guy who ticks all the boxes untuk play in almost every... Like in Newcastle, for example, is Bruno Guimaraes. He plays almost every game. I'm guessing in Arsenal, it's probably Declan Rice. Mungkin dia tak fit kali ni. Okay, mungkin selain daripada Declan Rice, option kau yang kedua adalah Martin Zubimendi has to be there. Okay, now Eze is injured, we know that kan. So he can't play the number 10 role. So Odegaard boleh main peranan tu, that's fine. Kan, tapi untuk dua player yang jarang main, kecuali cup competitions macam ni, And already at the quarterfinals. and Yeah, I understand. Havertz, Tapi the fact is, dalam ataupun momen yang sangat-sangat penting dalam musim Arsenal, if there's any game that you boleh try a new system, a new midfield trio, it is this game against Southampton. Versus Southampton. It is only this game. but you're going away. You're playing at the St. Mary's. It's not an easy game, bro. They are Okay. doing well in the championship. Honestly, so, Chun Hang, to a certain extent, I kena setuju and dengan it's a cup game tau. I kena Cup setuju- games are different, bro. I kena setuju dengan Ben dari segi even track record kita ke St. Mary was not that great. I think we have like kita punya 15 perlawanan sebelum ni berlawan dengan Southampton. Kita ada 6 je menang. The rest like 3-4 And even draw. Ben White, And the rest are like losses. Even Ben White, I'm not saying Ben White is a bad player, tapi when they don't play enough, because Arteta rotation dia tak cukup kerap. Okay. Especially with Timber. He uses Timber a lot in his first 11. Well, it Bila did Timber well after fit, the Timber 1 akan hour main. mark and then Gyökeres like gave that impact, but it wasn't enough. I And kau faham. nampak Ben White struggle in this game. Okay, but the fact is, like I said previously, FA Cup ataupun dan juga Carabao Cup bukan di senarai keutamaan dalam priority Arteta. But how can you say that for a club have not won anything since COVID, bro? Okay, sebab for the 4 years, their target has always been dia punya Premier League because you know nak tewaskan Man City bukan perkara yang senang. They've done that. And now, in this season, the pressure tekanan terhadap Arteta sangat-sangat luar biasa sebab not only have you spent Okay, 300 but million. let me ask you this question then. Sebab kau kata kena rehatkan sebab faktor Premier League adalah fokus utama. Yeah. Okay, Premier League game selang lagi seminggu tau. Selang lagi 2-3 hari ni dia ada Champions League game. Okay? And they've already rested for 10 days with majority of their players not And now going. they got extra, right? Sebab Not lepas ni even lawan playing Newcastle. for their national team. Dia tak Okay. main pun untuk national team. Okay. Dia ada yang macam aku cakap tadi, dia hantar pulang sebab tak fit. Tuchel cakap apa semua kan. So, tang mana tak cukup rehat? 10 days is not enough? Ataupun kau rasa musim terlalu panjang, mungkin this is the time they need 2 minggu untuk recover? I think just for me to add, yes. Nak jawab soalan you and also nak touch on apa yang Chun Hang katakan tadi. I think kita kena faham it's just a game of expectations. Yes, fortunately ataupun unfortunately, Arsenal was on the front line untuk 4 mission berbeza. Yeah. Okay? They were good enough to put themselves in that spot. But they are not good enough to make sure they could achieve all success on these 4 cups. Or let's go straight to the point lah. Are they mentally weak? Is this again showing Arsenal yang kita kenal If daripada you, no, tahun-tahun yang I lepas? think Ben, kalau you katakan Tak, aku kita... tanya. No, I nak aku jawab. just buka So, I rasa at this topik. point, kalau you katakan kita orang mentally weak, at this point... Tak, aku tak cakap, aku tanya. Kalau kita mentally weak at this point, on the basis of kita orang nak strategize or re-strategize our priorities, I'll take that from you for now. Because comes the day when it arrives, you and me, we're going to sit down here again. Of course. You're going to look at me. I think I'm kidding. I understand. You can be I totally mentally weak and understand. still win the league now because you You already build a can't. gap of 9 points kan? Bagi No, saya, that could be weak. That could be bottle too. bagi saya mentality lemah ni ada satu argument yang sangat-sangat Lemah. lazy lemah okay. untuk nak aku kata kena buka semua possibility je. Betul kau. You play all your cards lah at this point. Apa lagi nak cakap kat kita orang? Ambil lah Ben. sebab nak kata mentality ini adalah musim di mana all their competitor Man City, Liverpool, Chelsea, Man United, kesemua top 6 Spurs, Hamba. mereka tengah this season adalah satu season yang sangat teruk buat standard mereka. Manchester City juga pada musim ini bukan Spurs ada standard ke? okay, itu lain cerita. Itu lain cerita. Tetapi Man City, their closest competitor selama 2-3 tahun, musim ini it's not as good as they were kan. So ini adalah satu moment ataupun satu peluang di mana Arteta perlu mengambil. So that adds to the pressure. Lebih lagi dalam melabur sebanyak 300 million dalam transfer Correct. market. So bila you cakap adds to the pressure, this is the Yes. reason why I nak remind, it's also a game of expectation. Yeah. Bila pressure naik, expectation naik, and then when Arsenal couldn't get it,
people will just Kita scramble on rumuskan us. macam ni lah. Apa yang Chun Hang setuju dengan Ellie mungkin adalah faktor di mana kepentingan FA Cup tu tak berapa nak penting dibandingkan dengan Premier League. That's why there is no penekanan terhadap menggunakan the best players ataupun Izinkan saya even tambah. best players, setengah best players yang hilang daripada bench, yang tak ada kat bench tu langsung tak digunakan. Okey, betul. Izinkan Kan? saya tambah sedikit rasa dan rempah kepada sentence awak ya, di mana Rempah, kepentingan terpaksa dinilai semula given the availability of our players. Like our fringe players are great. But then even when the fringe players are But to out, be fair, when the main players are out, that's the team that we had to give to Southampton. To be fair, I'm looking at your bench kan. Kau still menurunkan Saliba, Gyökeres, Madueke, Calafiori dengan Zubimendi. Yeah, but the game as your minute 5 was... substitutes and you still didn't win the game. Kan? So this is why aku buka isu mentality lah. Because yes, okay fine, Timber is injured, no Declan Rice, Zubimendi came on later in the game, dia tak start the game and damage has been done kan. Damage dah berlaku. Tapi a team like Arsenal who are going for the title, the best team in England right now, should be winning away from home at Southampton in the quarter-final of an FA Cup. And maybe that's not what it takes for this team to get it. And we just have to accept it and we'll see comes the second game. Guys, kau tak sempat lah. Kita kena agak sembang Man City dengan Liverpool. Sempat. Awak sempatkan je bahan Arsenal tadi. Apa yang tak sempatnya? Okay, Manchester City 4, Liverpool 0, Erling Haaland hat-trick. Dalam perlawanan ini, Antoine Semenyo dengan another goal, and kita dah mula nampak dah ada combination play yang agak menarik di antara Haaland dengan Semenyo. Walaupun pada mulanya nampak macam mereka berdua berebut di bahagian depan. Haaland has been on a goal drought juga boleh dikatakan for his standards. Dari segi expected goals, memang City pegang game ni. Dari segi shots on target, dari segi percubaan secara keseluruhannya sama, seimbang. Tapi to be fair, dalam first half 30-35 minit yang pertama, Chun Hang, aku rasa agak seimbang sebenarnya game ni. And kalau Mo Salah masih lagi Mo Salah yang lama, mungkinkah result ni kalau Ekitike tak miss one big chance, Mo Salah tak miss lagi satu lagi big chance, mungkin game ni game yang berbeza. Yes, game of moments ya boleh dikatakan. Dan saya rasa the game changing ataupun turning point adalah penalty itu. Penalty yang dihadiahkan kepada mereka. And di situ boleh nampak if you give that chance to Erling Haaland, he's going to take it. Are we ready to have that conversation about Virgil van Dijk? Virgil van Dijk. Because last season or 2 seasons ago, tak silap aku, I think you were antara individu yang banyak menaikkan nama Van Dijk yang masih still consistent walaupun dia melalui injury ACL. After that Pickford challenge, kita ingat lagi kan. But this season, aku rasa the drop off terlalu ketara, Chun Hang. Virgil van Dijk ya. Bagi saya okey. Boleh nampak ada drop off sedikit dari segi defensive coordination. What about his running numbers Running numbers? Running numbers I belum check lagi. Tetapi itu I belum check. Tetapi as a figurehead dalam pasukan, we can't deny ini adalah satu defensive system yang telah melalui banyak perubahan dari segi dia punya structure. Right back, left back, sering tukar, tak konsisten, and in a very unstable lineup, susah untuk mana-mana pemain untuk perform. Lebih lagi. You also rasa dekat untuk defensive structure untuk Liverpool. Yes. Like losing the dominance of Van Dijk even in that line. Because bila dia cakap pasal defense coordination, like a lot of times dah banyak kali kita nampak dalam game di mana even coordination of his instruction or even his own running macam back to betul. the box. Macam a lot of times he was caught unsure. And also on top of that, just to add what Eli said, he blames other people. Dia salahkan orang lain. Dan even dalam senario ni, dia still nak protes kat ref benda yang terang bersuluh. Kau faham tak maksud aku? Okay. Susah nak defend Virgil van Dijk ni. Sebab dah banyak kali berlaku tau. Dah banyak. Okay. Bagi saya. Dalam pada orang mengkritik Salah, sorry Ya. Aku rasa Van Dijk pun kena angkat tangan mengambil tanggungjawab tu. Okay. Bukan slot semata-mata yang dipersalahkan 100%. I think Arne Slot perlu mengambil tanggungjawab dari segi taktikal sebab last season kita boleh nampak they won the league as the best counter attacking team kan. Dan dari segi counter attacking team di mana kita bring in Salah dalam conversation kita. Dalam counter attacking team Salah banyak kena benefit. He scored the most goals dalam counter attack last season. Dan at the same time itu adalah satu defensive scenario di mana Virgil van Dijk boleh thrive sebab dia ada banyak support di situ dan he's not constantly having to face banyak issue di dalam kotak penalti because they were dominating on the counter attack. Tapi sekarang Liverpool adalah satu pasukan yang reverse ataupun dia yang kena counter,
Liverpool are the team that always gets counter. Exactly. Now macam ada reverse sikit. But In that scenario, if I may, kalau nak jadi lebih sedikit fair dan objektif kepada konteks perlawanan Liverpool dan Manchester City, untuk 35 minit pertama, they managed to fill in the gaps. Like a strong defensive pattern di mana they lock City punya attacking pattern on the wing. But it's game state really. When you trail, you sacrifice more, betul, untuk cari gol penyamaan. So hence the gaps open, no? Yeah, because the attacking was also more dominant dalam 35 minit pertama. yes. And then they lost it within 1 hour lepas Haaland punya goal. Tetapi I think there were a lot of moments di mana di situ when the game started to open up, Ryan Cherki boleh mencari ruang di dalam poket itu untuk lebih menyina di situ. And that is where Manchester City berjaya untuk kekalkan dia punya momentum dalam final third Liverpool. It's where when the game started to open up, jadi lebih end to end, that is where Manchester City took full advantage pada naivety ataupun the tactical of Liverpool. Kita bagi kredit sikit kepada Manchester City. Kalau tidak mungkin tak sempat sebab kita pun ada masa yang agak singkat. Haaland kembali ke mode pemusnah dalam game ni. Kau nampak finishing dia, cara dia get in front. Okay, penalty is penalty. Tapi cara dia get in front of Konate for that second goal, aku rasa was very clinical. Even cara dia score hat-trick dia, the third goal, bukanlah position yang 100% boleh guarantee goal, tapi of course Haaland with his left foot is always deadly. Dia tak perlukan more than one touch. Kadang-kadang untuk score goal. Kau boleh nampak, even numbers dia, walaupun dia ada satu goal drought sebelum ini, 46 gol dalam 50 perlawanan untuk klub dan negara musim ni is still unbelievable. Almost every year, even season hamba dia pun, dia numbers dia tetap macam tu kan. Prestasi lawan Liverpool, kau boleh nampak kat sana, 6 out of 8 tepat hantaran, 3 duels dia menang, 3 touches dalam box, 3 out of 3 tries, shooting tepat ke arah gol dan 3 gol, which is hat-trick. Ni adalah hat-trick ke-28 dalam career. Tapi it's not about the hat-trick, tapi kadang-kadang this kind of games and this kind of confidence level that he can gain from this game, bukan opponent yang mudah lawan Liverpool. Adakah ini menjadi pemangkin untuk dia the next 7 games untuk challenge for title with Arsenal? Challenge for title Because rasanya. realistic, kau fikir dia ada game in hand. So kalau dia win that is 6 points. 6 points. Beat Arsenal 3 points. 3 points, technically dia akan pergi sampai final day. Bagi saya ini lebih kepada playmaking, the creating department, creation ataupun playmaking department of Manchester City. Bukan saja Haaland, sebab Haaland has always been the best poacher, the best striker. Correct. One tiny mistake from the opponent, he is there. Exactly. Tetapi selama ini, in the past 2-3 months, kita boleh nampak ada sedikit perubahan dalam sistem ataupun peranan Erling Haaland untuk menjadi lebih sebagai seorang playmaker. Tetapi kini mereka ada Ryan Cherki yang telah diberikan game time yang lebih konsisten. Lately ini. So dengan Cherki, dengannya ada Semenyo di situ juga bermain peranan sebagai seorang wide outlet yang boleh membuat crossing ke dalam kotak penalti. And the link up play dengan Semenyo as well. Link kalau up right side, yes. Macam like bila dia combine. Yes. So maksudnya ada lebih banyak chemistry di situ yang dibina. Tapi dia macam dapat free roll kan, Cherki. For a player like him, player yang ada technical, yang ada tactical mind yang sangat baik, kau perlu memberikan dia free roll. Let him do what he wants. Exactly. Dan di situ ada pemain-pemain yang kreatif yang boleh mencipta peluang buat Erling Haaland so that he can return to his best poaching role. Bukan sebagai seorang pemain yang turun bawah, membantu dari segi defensif. Also sebab City pun expert cari yang sama, back four. Every time like Liverpool go back to back four and then tak ada protection from their midfield. It's the same. Last question. Kita akan melihat ramai player yang orang kata akan meninggalkan Premier League pada musim ni, which is basically an end of an era lah. Sebab kau dah nampak Mo Salah, kau dah tahu Van Dijk pun dah hujung nyawa. Last question. Stay ataupun dia akan caw? Sebab David Ornstein melaporkan dia akan stay, tapi tak tahulah berdasarkan result sekarang ni. Mungkin kalau tersingkir daripada Champions League is the final straw lah untuk dia mungkin. Saya rasa dia akan caw. Dia akan caw. Yeah, definitely. I think dia dah cakap body language, everything statement like dia akan. Dia pun nampak tak confident dalam no more. Pasca. Lebih lagi Xabi Alonso free market sekarang. Yelah, Liverpool punya fans pun dah melaung-laung dah dekat stadium. Sambil berjalan turun tangga ni keluar Etihad. Dah melaung-laung nama Xabi Alonso. Guys, kita akan berehat sebentar. Kembali ni selepas ini fokus terarah kepada pemergian beberapa boleh dikatakan legend-legend dalam Premier League yang akan kita berikan fokus. Jangan ke mana-mana.
Alright guys, welcome back. Berbulu dengan Ben, dah masuk segmen yang terakhir. Masih tak banyak, so aku nak teruskan dengan segmen ketiga ni sebabnya kita nak bagi penghargaan ataupun sedikit perbualan tentang legend-legend bola sepak Premier League. Kalau minggu lepas Syazmin Asfar yang marah dengan aku tadi, dia kata sebab aku petik pasal Spurs kan. Spurs ada standard ke kan? Tapi dia menyebut tentang pemergian Mo Salah, dan kita dah tahu Mo Salah is leaving. That is an end of an era. Kalau anda seorang pemain FPL, Fantasy Premier League, he is known as the Egyptian King dalam he's the king of FPL actually. Dalam FPL dan juga Premier League at the same time. Tapi bila dah spark satu kehilangan yang besar, Chun Hang, kau dah mula melihat not just him tetapi all the other legends of the Premier League who made the Premier League big. Not just sebagai contoh yang paling utama sekarang aku sebut nama Kieran Trippier. Kieran Trippier akan meninggalkan Newcastle United pada hujung musim ni. Kontrak takkan disambung, usia dah pun 35 nak masuk 36 tak silap aku. Dan memang terang bersuluh he's losing his legs lah. He's not the same player. Dalam kekalahan 7-2 kepada Barcelona, kau boleh tengok antara player yang paling, bukan nak kata dia paling banyak buat mistake, tapi disebabkan faktor usia jugalah kan. Tapi leadership dia masih lagi adalah sesuatu yang ditagih. Apa yang boleh aku kata kat sini, dia bukan saja legend Newcastle, dia pernah menjadi legend Spurs, dia pernah beraksi untuk Burnley. And he's a La Liga champion. He won La Liga with Atletico Madrid at a time when Newcastle tengah struggling dalam Premier League. Dia baru dibeli oleh Pak Arab tapi di tempat ke-19 tau. Dia mengatakan ya kepada projek Saudi ni. Kan? So dia secara tak langsungnya adalah the face or the muka of the takeover lah Newcastle. Projek baru Newcastle United ni lah, dibawa Eddie Howe ni kan. Macam mana anda melihat career dia selama 4 tahun setengah dekat Newcastle United? Won a Carabao Cup. Qualified Champions League twice. Bukan saja itu, 2 Cup Finals. Tetapi antara pemain utama dalam skuad kebangsaan England. So he was very important dalam sistem England. Bukan saja sebagai seorang right back, tetapi boleh beraksi sebagai seorang left back. Dia punya set piece is insane. One of the best set piece takers dalam skuad kebangsaan mereka. Dan boleh nampak di sini dia punya intensity in every duel. And the vision of the game too, Chun Hang. Vision of the game, dia punya passing, kita boleh nampak dah in dia punya time bersama Tottenham Hotspur dulu as a overlapping wing back. Tetapi I nak petikan dia punya defensive quality. Sebab when you play for Diego Simeone, kau perlu ada that defensive bite. Dan itu adalah kualiti terbesar yang dibawakan oleh Kieran Trippier dalam dressing room Newcastle. That mentality to fight, you know, that mentality to go to war untuk berperang. And it very much aligns dengan the kind of midfielders yang Newcastle ada juga. So I rasa memang Kau fit faham very macam well. But the moment Tino Livramento datang ke Newcastle, when was that? 2023. Betul. I think that kita dah slowly nampak, okay, there's Itu a future. dah kira succession plan dah. That's the succession plan untuk that kind of position, even for the club, right? And also given the age and everything else. But one thing I nak tanya you, Ben, since Trippier datang, because I remember we like this news so much. Like Trippier was such a great, probably the first signing. Betul lah, kau bayangkan lah. After the takeover, right? Even you're right. Even as a fan Newcastle waktu tu, yang aku tak ada banyak benda nak meraihkan pun waktu tu, sebab yelah Newcastle dalam relegation battle kan. 4 tahun setengah yang lalu. Still one kan. of the best, in fact the best signing. Betul. And he came only for like 10 ke 15 million waktu tu tak silap aku, sebab dia pun dah berusia waktu tu. Pada waktu yang sama dia sendiri nak pulang ke England disebabkan faktor family. Tapi kau tahu cerita sambungan dia kan, dia cerai dengan wife dia sekarang ni. So itu long story lah, benda peribadi dia. Tapi as a leader untuk Newcastle, dia memainkan setiap satu watak tu dengan sempurna. Sampailah cup final musim lalu, menang Carabao dengan Liverpool in that cup final. Livramento succession plan yang kau cakap tu, Livramento ni gifted sebab dia boleh main kiri dan kanan juga. That's why Eddie Howe nak sangat Livramento ni, sebab dia macam Trippier B. Cuma dia tak pandai set piece je lah. And also the reason untuk musim ni pun, kalau Trippier macam diberikan, ataupun kita lebih nampak banyak Trippier di atas padang, it's only because Livramento is injured, right? And that's why City wants Livramento now. So this is the dilemma sekarang yang Newcastle menghadapi. Kalau Livramento dijual kepada City, Trippier is basically leaving. He dah retire daripada England apa semua. So who Newcastle dah tak ada right back, babe. Kena cari 2 right back untuk this transfer window. So aku tak tahu macam mana benda tu akan diusulkan. Kita nak bincang the next player pula, Bernardo Silva, guys. Correct. This guy, dia macam Joelinton kat Newcastle. Ramai benci Joelinton kat Newcastle. Kau tanyalah fan Arsenal. Kau tanyalah mana-mana fan. I love him. Ramai fans tim lain benci Bruno dekat Manchester United because of the attitude kan. Bernardo Silva is the one of the most hated player in Manchester City by Arsenal fans. Whatever fans are Liverpool fans, sebab attitude dia kan. Tapi if you have him on your side, he's the kind of player you want in your team. Yes, even Roberto Martinez pernah kata dalam
sesi interview dengan Overlap, dia adalah model example kepada kesemua Portuguese players. Bukan CR7 but Bernardo Silva. You know? The most Portuguese traits you could The most see. Portuguese trait, sebab dia kata ada dua jenis pemain dalam Portugal. The tactically gifted ones and the competitor. Bernardo Silva adalah kombinasi kepada kedua-dua Like he won't jenis back ni. down for you or for your team. Yes. So tactically one of the best. Is he going to be, orang kata, okay, sebab kita dah nampak macam mana Riyad Mahrez pergi, Cancelo pergi. How big is this loss in the context of Manchester City musim depan? Sangat besar sebab dia adalah seorang pemain di mana dia not only the captain of Manchester City tetapi adalah antara pemain yang Pep Guardiola sendiri sangat trust, sangat reliable. Sangat Which goes back to that question, buatkan I terfikir. So, is this really actually, we already see that City is already going through the transitional process. Di mana like musim transisi, banyak benda like Pep kena adjust, understood why he couldn't perform at that level or whatever, but he's still able because he's Pep and it's City, right? But now untuk Captain you sendiri meninggalkan kelab tu, dan kita cakap pasal era baru untuk Chelsea. Tapi to be fair, nampak is this the drop new off. era for City actually right now being defined? I think this is, yes. Yes. Sebab Even though Rodri still ada. Sebab the era sebenarnya dah tukar from last season when Kevin De Bruyne left. Betul. Yeah. Dan betul, aku setuju. Bila De Bruyne dah pergi, dia dah ibarat era baru dah. Yeah. Mungkin Rodri pergi akan jadi satu lagi era baru sebab Rodri pun dah dikaitkan dengan Real Madrid dan sebagainya kan. So, long story short, bila kau fikir pasal, okay, these are two big players for two big clubs, which is Newcastle dan juga Manchester City. Seorang lagi big player untuk Manchester United this season is Casemiro. Why? Because of his performances. Aku percaya, you take out Casemiro dengan Bruno Fernandes out of this team right now, in any game kalau dia orang injured, you will become Manchester United of Amorim. Literally. Aku rasa lah. Yeah. Sebab, apa yang Casemiro can give you even for 70 minutes, setiap kali digantikan kan, is something yang kau tak boleh replace dengan mana-mana player in the squad. Tak. As a defensive midfielder, dia bukan sahaja seorang pemain yang kuat dari segi defensif tetapi adalah antara pemain yang paling banyak mencatatkan line breaking passes. You know, kalau kita lihat kepada stats, even in the position of central midfielder, hanya Rodri mencatat lebih banyak line breaking passes dan Casemiro. Dan Casemiro adalah seorang pemain yang orang kata he's just a destroyer, number 6. Tetapi sebenarnya bukan. Dia bermain satu watak yang sangat penting let's dalam not hide the fact distribution. Of how crucial he is in set pieces. Yes. Orang selalu lupa sebab almost every Bruno Fernandes assist this season had Casemiro at the end of it kan. Tak silap saya ada 6 atau 7 headed goals dari situasi set pieces. Almost orang kata dalam erti kata bahasa Inggeris orang kata telepathic lah between dua player ni. It's either kalau like Bruno either initiated and then he finished it, ataupun is the other way around, tapi percentage of set pieces punya conversion datang banyak pada Casemiro. As much as Bruno as well. And that is why saya rasa nak gantikan Casemiro bukan perkara yang sangat senang. Maybe you cannot replace him with one player. You cannot replace him dengan seorang player. Same with Bruno, you cannot replace him with one player. Kau kena ada 2 atau 3 pemain untuk membantu. And comes with him being a veteran that player sebagai senior holders bone of the team as structure. Man United ni kita simpulkan macam ni je lah next season replacement of Casemiro punya output dalam setiap satu game sekarang ni yang once a week yang korang main ni. Nak ada yang kata sebulan sekali Chun Hang. Sebab bulan ni macam kau main sebulan sekali je. Lepas tu no choice lah itu. Long term replacement of Bruno Fernandes sebab Bruno Fernandes pun dah dalam 30s dia. Dan juga macam mana korang handle more than one game a week next season. Itu yang akan menjadi menarik. Bruno masih boleh bermain. Masih quality kat situ. Sorry Chun Hang, kita kena berhenti kat sini sebab kita nak beralih ke Fantasy Premier League sebabnya minggu ni adalah minggu yang sangat crucial. This is chip season. Kenapa aku kata chip season? Inilah waktunya untuk menggunakan chips anda. Bermula dengan wildcard. Kalau ada ramai yang menggunakan wildcard pada minggu ini adalah template team untuk wildcard. Gabriel tu tunggu dan lihat kalau injured atau tidak. Kalau injured, aku sarankan tukar dengan seorang Chelsea defender kerana kalau kau wildcard bermaksud kau nak bench boost untuk game week 33. So that's how you maximize the amount of points yang kau boleh dapat. So bila kau masukkan Kukureya ke Gusto ke whoever lah, Fofana ke, kau akan maximizekan basically 14 double game week players untuk game week 33 di mana kau boleh bench boost dan dapatkan maximum points berbanding orang yang tak guna bench boost ataupun dah tak ada. So itulah advantage kau wildcard minggu ni.
Dan juga kau free hit pada minggu game week 34 di mana akan ada 6 pasukan yang akan blank, tak main dalam minggu tu, which is 6 pasukan yang terdiri daripada semua player kau sekarang. Itulah realiti dia. Kan? Berapa banyak cik lagi you ada dalam paket you sekarang? Aku masih lagi ada 3, cuma dia tak ada triple captain So sahaja. secara average, kalau at this point of the season where you katakan ini merupakan musim crucial, I mean point window yang crucial untuk chip, usually berapa orang tinggal berapa lagi? Orang tinggal Kalau berapa you lagi tinggal chips? 3? Ada yang selalu dah guna awal. Sebab musim ni kena faham, kita dapat 2 set chips. Kau dapat 2 set dalam 19 game weeks yang pertama, satu lagi set 4 chips untuk game week yang 19, 20 ke 38. So, this is ideally the team that you go for sebab there's only 6 teams doubling kan. Yeah. Tapi ada satu lagi strategi yang berbeza di mana orang tak wildcard minggu ni, dia free hit game week minggu depan sebab minggu ni team dia masih cantik dan dia akan wildcard pada game week 35. Tapi aku rasa wildcard 35 tu terlalu singkat untuk dapat benefit yang agak besar. Only 4 game weeks to show for kan. So aku rasa wildcard 32 masih lagi adalah option yang terbaik bergantung kepada ranking anda. Kalau anda masih mengejar macam saya, ranking dia sekitar 250,000, I'm looking at top 100k finish, still kena kejarlah dengan wildcard this week. Okay guys, sampai di situ. So minggu ni itulah antara calon-calon player yang ramai akan kejar juga. Kalau korang kejar single player, kalau kau tak wildcard sekalipun, itu antara wildcard yang kau boleh gunakan sebagai contoh untuk beli player dan sebagainya. Player to watch ada ke? Player to watch. Basically, the ones that I like, Brighton is going to Pilih satu. Pascal Gross is one. Pascal Gross, okay. Marcus Tavernier, Pascal Gross dalam bracket berapa? 5.5 juta. Okay. Marcus Tavernier is another one, 5.4 million. Strikers, you can either go for Welbeck or even Dominic Calvert-Lewin, all playing twice. So twice, it's not just kau benefit daripada kalau dia score atau tidak, tapi dia punya appearance points juga. It adds up kan. And now kan ada defensive contribution points juga. So kau pilih defenders based on their defensive contribution number. That's why aku letak kat situ. Ada elements of attacking output. So player yang aku pilih tu semua adalah purata lebih daripada 10 DEFCON setiap game week. Yang aku dah letak dalam aku punya wildcard tadi lah. Healthy player to pick lah. Betul. So itu cara terbaik untuk kau maximize your points lah dalam bench boost especially. Kan? Just on appearance points saja silap kau dah cecah 20 lebih point. Guys, sampai di sini saja. Chun Hang, thank you for coming. Terima kasih. Ada apa-apa kata-kata terakhir? Tak. Semua okey. Semua okey lah. Wow, kata-kata terakhir kau semua okey. Simple Chun Hang. Minggu ni. Awak okey? Semua okey? Gua okey, babe. Okey. Gua cuma terharu Hari dan terkejut. Hari ketiga berlari. Dibuatnya bila awak dah tak saya sampai awak tak make up dah. Ini dah siap make up. Come on. Kekecewaan di hati tak patut dibawa sampai ke kerja. Jangan lupa Eli akan jadi host juga dalam Netball Split yang terbaru, musim terbaru. Terus pantau siaran Astro Arena. Jangan lupa, kita bukan pandits, kita bukan experts, kita sekadar fans bola sepak macam korang. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju dari masa ke semasa. Dan inilah Berbulu dengan Ber. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.